बेसारे औरतां बहुत दूर वञनि पानी छो भरा आहिनि। साडे जानवर गर्मी दी वजह तू ते पानी दी कमी दी वजह तू मरदे पे हन। सागो पानी दी बड़ी सहूलत थी कि औरतां दूर पानी भरे जाहन। जिस सरजमीन को 5 दरियाओं का तोहफा मिला वो आज प्यास की शिद्दत से झुलस रही है। 1951 का वो दौर जब पानी की रेल पेल थी, अब किस्सा पारीना बन चुका है। हम दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर सिस्टम के वारिस तो हैं, मगर हमारी बद इंतजामी और बदलते मौसमों ने हमें आबी दिवालियापन की दहलीज पर ला खड़ा किया है। क्या आप जानते हैं कि हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस पूरी दुनिया में पूरे साल में किसी न किसी एक टाइम पे शदीद पानी की किल्लत से मुब्तला होती है। इसी वजह से ये पानी हमारा एक कॉमन पूल है। इस कॉमन पूल का अगर हम सब लोग मिलकर नहीं ख्याल करेंगे तो हम सब इससे सफ़र करेंगे। इट्स नॉट जस्ट द वाटर रिसोर्सेज, इट्स द फाउंडेशन फॉर लाइफ एंड फॉर इकॉनमी। क्या पाकिस्तान वाकई खुश्क हो रहा है? हकीकत ये है कि पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि इसकी मैनेजमेंट बहरान का शिकार है। वसाइल मौजूद हैं, मगर मनसूबा बंदी, पॉलिसी और अमल दरामद में वाज़ेह खला मौजूद है। वर्ल्ड वाटर डे तो एक रिमाइंडर है, लेकिन जो हमारा किरदार है, जो हमारी हैबिट है, वो हर रोज़मर्रा की हमें उसमें चेंजेस लेकर आनी पड़ेंगी। हमें उसके अंदर अपना बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा कि ताकि हम पानी को कंज्यूम करने के लिए किसी वर्ल्ड वाटर डे की रिमाइंडर का वेट ना करें, लेकिन हम अपने आसपास देखें कि किस तरीके से पानी की किल्लत है। लोगों को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा, लोगों को साफ़ पानी मुहैया नहीं हो रहा। अगर आज हम पानी की कदर नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे इसकी किल्लत से शदीद मुतासर हो सकते हैं। लेकिन वो जो ज़ख़ीरा है, जो दरियाओं के नीचे रेत है, जिसको हम रिवराइन एक्विफर्स कहते हैं, वो आज तक हमारी मेन स्ट्रीम प्लानिंग में नहीं आया। अगर हम बतदरीज अपने आप को उस दरियाओं के नीचे वाले रिवराइन एक्विफर के साथ कनेक्ट करना शुरू करें, अपनी इरिगेशन के जो ओल्ड मेथड्स हैं उनसे हम बतदरीज निकल के एफिशिएंट इरिगेशन की तरफ आना शुरू करें, तो आपके पास तो इतना पानी है और इतनी अच्छी सॉइल्स हैं कि आप सिर्फ खुद नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो खिला सकते हैं। आप दुनिया की ब्रेड बास्केट बन सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक दरियाए सिंध में पानी का ऐसा वसी निज़ाम मौजूद है कि अगर 3 साल तक एक बूंद बारिश भी ना हो तो ये ज़ख़ीरा बुनियादी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो सकता है। सवाल ये नहीं कि पानी है या नहीं, सवाल ये है कि हम इसे संभाल क्यों नहीं पा रहे। जब हम इस्लामाबाद में बैठ के पानी ज़ाया करते हैं, हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि इसी पाकिस्तान के हिस्से में चोलिस्तान में बच्चे और बच्चियां और वहाँ पे बुज़ुर्ग और ख़वातीन पानी की किल्लत से शदीद महरूम हैं। अगर वो एक ही पानी के पॉन्ड से, जिसको टोबा कहते हैं, उससे जानवर भी पानी ले रहा है, इंसान भी पानी ले रहा है, तो उसका हमें अगर आज इदराक नहीं होगा, अगर आज हम अपना बिहेवियर नहीं चेंज करेंगे, तो ये वक्त दूर नहीं है कि हम ख़ुद पानी की उतनी ही शदीद किल्लत से मुतासर हो सकते हैं कि जितने हमारे पाकिस्तान के डेज़र्ट्स और चोलिस्तान, रेगिस्तान इसकी किल्लत का शिकार हैं। हमारा एक बिहेवियरल चेंज कि जिसकी वजह से अगर हम लोग अपने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को देख लें, कितना बारिश का पानी हमारी छतों पे से बह जाता है और हम उसको ज़मीन को वापस नहीं लौटा पाते, इस वजह से क्योंकि हमारी एजुकेशन या हमारी ट्रेनिंग नहीं है कि ये पानी इसको वापस रिसाइकल भी किया जा सकता है किसी सही तरीके से। इंडस तो इंडस है, इंडस तो ग्लेशियर फेड रिवर है, मुस्तकिल मानसून्स का सिस्टम है इसके बीच में, और उसके नीचे बहुत बड़े बड़े एक्विफर्स हैं। और वो जो एक्विफर्स हैं वो उनके बीच में इतनी ज़्यादा पानी की स्टोरेज है जो कि ड्रिंकिंग क्वालिटी वाटर है। वो स्टोरेज जो है वो इतनी ज़्यादा है कि आपके पास 3 साल तक एक दिन भी बारिश ना हो तो वो स्टोरेज ख़त्म नहीं होती। 3 साल से ज़्यादा की आपके पास स्टोरेज मौजूद है, और ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक है। और ड्रिंकिंग क्वालिटी वाटर की स्टोरेज। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। हालांकि हमारा कार्बन इखराज नहायत कम है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम गैर मुतवक्के हो रहे हैं और पानी का निज़ाम अदम तवाज़ुन का शिकार है। हम जब पूरे पाकिस्तान में
واٹر ریسورس اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان پروگرام کے توسط سے سپورٹ کرتے ہیں کمیونٹی ڈریون انیشیٹوز میں، کہ جہاں پہ پانی کی قلت، ماحولیاتی تبدیلی جس کو کلائمیٹ چینج بھی بولتے ہیں، اس کی وجہ سے جس طریقے سے گلیشیئرز بڑے ڈکریزنگلی اسکیل کے ساتھ میلٹ ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے پاس ڈیزرٹس میں پانی کی شدید قلت ہو رہی ہے. چولستان کے ڈیزرٹ میں اگر آپ جائیں، ایک ہی پانی کے پونڈ سے جس سے بارش کا صرف ایک سال میں ذریعہ ہوتا ہے، اسی میں سے انسان بھی پانی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، اسی میں سے جانوروں کو بھی پانی مل رہا ہوتا ہے. اگر آپ گلگت بلتستان کے پہاڑوں پہ چلے جائیں، وہاں کے پہاڑ خشک ہوتے جا رہے ہیں، وہاں پہ سردیوں کا سپین کم ہو رہا ہے، برف باری کم ہو رہی ہے، سیلاب زیادہ آ رہے ہیں، گلوف کے ایونٹ زیادہ ہو رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلی ہے. یہ موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے جس کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، جو کہ فردر یہ جو واٹر ریسورسز ہیں ان کو کوائٹ سٹریس کر دیا ہے. ہمارے پاکستان جو ہے اس کا شمار دنیا کی وہ ان کچھ ساؤتھ ایشین جی کنٹریز میں ہے جو کہ اس وقت واٹر سٹریس ہیں. ہمارے پاس جو پر کیپٹا واٹر کی جو اویلیبلٹی ہے وہ 5000 کیوبک میٹر جو 1951 میں تھا، اور اب ہمارے پاس صرف 1000 جو ہے وہ کیوبک میٹر کی تعداد میں رہ گیا ہے. دنیا میں اس وقت جو ہماری جیسی ممالک ہیں ان کے پاس یہ 6 سے 7 مہینے کا واٹر سٹوریج ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ڈیو ٹو پاپولیشن گروتھ، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ ہمارے پاس سٹوریج فیسلٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان صرف 30 دن کا پانی جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے. ہم نے جو اپنا طریقہ بنایا ہے ایریگیشن کا وہ بہت انیفیشینٹ ہے باقی چیزوں میں بھی، اور دوسرا یہ کہ ہم پانی کو پولیوٹ بالکل بے دریغ پولیوشن کرتے ہیں. ہمارا کوئی دریا بھی اس کا پانی پینے کے قابل نہیں ہم نے چھوڑا. ہمارا کوئی شہروں کے نیچے جو ایکویفرز ہیں، گراؤنڈ واٹر کے ریسورسز ہیں، ان کو ہم نے پینے کے قابل نہیں چھوڑا. جبکہ قدرت جو ہمیں پانی دیتی ہے اس کی جو کوالٹی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اٹ از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. آپ کے دریا جو ہیں ان میں پانی گلیشیئرز میں سے آتا ہے، اور گلیشیئرز کا پانی جو ہے پوری دنیا میں بہترین پانی، یعنی جو ٹاپ کوالٹی کا پانی ہے وہ گلیشیئرز کا پانی ہوتا ہے. آپ کے دریا گلیشیئر سے چل رہے ہیں. دنیا کا کوئی ریور سسٹم انڈس کے سائز کا گلیشیئرز پہ نہیں چل رہا. پھر صرف گلیشیئرز نہیں ہے، ہمارے پاس جو دریا کے بیڈ ہیں، جب یہ دریا پہاڑوں سے نکل کے میدانوں میں آتے ہیں تو بہت چوڑے چوڑے دریاؤں کے بیڈز ہیں، میل 2 میل 3 میل چوڑے آپ کے دریا کے بیڈ ہیں. اور اس کے ساتھ صرف دریا کا بیڈ ہی نہیں، اس کے ساتھ ایکٹیو فلڈ پلین ہے جس کے اوپر مونسون میں کی بارشوں میں پانی پھیلتا ہے. اور ان سارے بیڈز میں جو دریاؤں کے بیڈ ہیں اور جو ان کے فلڈ پلینز ہیں وہ ریتیلے ہیں. ریت پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کر کے اپنے بیچ میں اس کو سٹور کرتی ہے، ایک ذخیرہ بنتا ہے آپ کے پاس. ہم نے آج تک یہ دریا کی ریت اور دریا کے ساتھ جو فلڈ پلین ہے اس ذخیرے کو اپنی مین سٹریم پلاننگ میں لایا ہی نہیں ہے. ہر سال سیلاب آتے ہیں، اربوں گیلن پانی سمندر میں چلا جاتا ہے، مگر اسے ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز اور ریزروائرز کی شدید کمی ہے. ہم پانی کے بحران کا شکار کم اور منصوبہ بندی کے فقدان کا شکار زیادہ ہے. نے پانی کا استعمال ہر جگہ کرنا ہے، ڈومیسٹک میں کرنا ہے، انڈسٹریل میں کرنا ہے، ایگریکلچر میں کرنا ہے. پھر آپ کی واٹر بورن ڈیزیزز بہت زیادہ جو ہے اس وقت ہیں. اس کے بعد بہت زیادہ اس وقت جو ہے اکنامک لاسز ہیں اور بہت زیادہ ہماری انفراسٹرکچر کاسٹ ہے جس کی وجہ سے ہم شاید سٹوریج کی طرف نہیں جا رہے. لیکن اب گوئنگ فارورڈ ہمیں کرنا یہ ہوگا کیونکہ واٹر کی اسکاسٹی اتنی زیادہ ہو رہی ہے. وی ہیو ٹو موو ٹوورڈز اسٹوریج. اگر کیونکہ ہم اسٹوریج نہیں بنائیں گے ایٹ انڈیویجول لیول، ایٹ کمیونٹی لیول، ایٹ نیشنل لیول، تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا، اسپیشلی ان سیزنز میں جبکہ واٹر جو ہے وہ ڈرائی اسپیل سیزنز میں بہت زیادہ ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ ملک جو 40 ملین ایکڑ کے اوپر سال میں 2 دفعہ فلڈ اریگیشن کر سکتا ہے، وہ واٹر سکارس تو نہیں ہے، وہ تو واٹر ابنڈنٹ ہے. واٹر سکارس ملک تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر یہ کہ جو پانی کی کمی کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، فارمر سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں مجھے پانی پورا نہیں مل رہا. کسی شہر میں چلے جائیں تو لوگوں کو پانی نہیں پورا مل رہا. کسی انڈسٹری والے کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں مجھے پانی پورا نہیں مل رہا. اس کی وجہ کیا ہے اتنا زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ واٹر مس مینجمنٹ پاکستان.
पाकिस्तान का सबसे बड़ा पानी इस्तेमाल करने वाला शोबा ज़राअत है, जहां अब भी रिवायती तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। फ्लड एग्रीगेशन जैसे तरीकों से पानी का बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। जदीद तरीके अपनाना नागुज़ीर हो चुका है। ये मसला सिर्फ पॉलिसी का नहीं बल्कि हमारे रवैयों का भी है। 90% ऑफ द वाटर जी हम अपना एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, और इस वक्त हमारी जो ये वाटर की पुअर वाटर मैनेजमेंट है और ये एक फर्दर और पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसने जो है इसको फर्दर वाटर की सिचुएशन को इस वक्त बहुत ज्यादा एडवर्स कर दिया है। हमारे एग्रीकल्चर के यूजेस में भी हम पानी का जितना ज़िया करते हैं, इस वक्त इस दौर में अगर हम लोग फ्लड इरिगेशन से काम ले रहे हैं, हम लोग खुला पानी आपाशी में यूज़ कर रहे हैं, जबकि ज़मीन को शायद इतने पानी की ज़रूरत ना हो, आपकी फ़सल को इतनी पानी की ज़रूरत ना हो। क्या हमने ये सोचा है कि ये हमारी फ़सल के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है? इस वजह से शदीद पानी की किल्लत से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए हमें आज कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमें पानी का मुनसिफाना इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो कि ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर रहे हैं, ट्यूबवेल्स अनरेगुलेटेड है, उसको एक तरह से चेक करना चाहिए, बिकॉज ये जो सारी अल्टीमेटली जो ग्राउंड वाटर है ये सबका है, ये एक किसी बंदे का नहीं है। तो ये इसको रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि सबको इक्वली पानी जो है मुयस्सर हो। घरों में पानी का बेदरेग इस्तेमाल, लीकेज और गैर जरूरी ज़िया इस बहरान को मजीद संगीन बना रहे हैं। जब तक हम अपनी आदत नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। पानी की कमी नहीं है पाकिस्तान में, और इस वर्ल्ड वाटर डे के हिसाब से मैं पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा, ये पैगाम देना चाहूँगा कि पानी की कमी बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में, और हमने अपने आप को इस चीज़ से निकालना है, और जो पाकिस्तान है उसमें हमने वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करना। इसके ऊपर वाटर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान प्रोग्राम जो कि FCDO और ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट के तवसत से हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम आम आवाम के लिए, इस्लामाबाद की आवाम के लिए, शहरों देहातों की आवाम के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे मंसूबों के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हुकूमत के साथ भी काम कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ किया जा सके। वक्त की सुई तेजी से घूम रही है और कुदरत हमें आखिरी मौका दे रही है। अगर आज हमने जदीद ज़राअत, वाटर रिसाइकलिंग, ज़खायर की तामीर और अपने रवैयों में तब्दीली ना लाई तो कल बंजर ज़मीन हमारा मुकद्दर हो सकती है। याद रखें, पानी का तहफ़्फ़ुज़ अब इंतखाब नहीं बल्कि बका की शर्त है।